नूतन पुरी कोरापुट एक्सप्रेस एवं ब्रह्मपुर उधना सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस नियमित सेवार शुभारंभ होउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव पुरी रेल स्टेशन रु एहार शुभारंभ करिसेंति। ओडिशावासी दीर्घ दिनर दाबी पूरण करी ए एक्सप्रेस सेवार शुभारंभ करा जायछि। सप्ताह को 3 दिन चलुवा ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस एणिकी प्रतिदिन चलिबो। এই নূতন রেল সেবা দ্বারা যোগাযোগ যাত্রী সুবিধা পর্যটন বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিকাশে উন্নতি ହେବ। এই ট্রেন পুরীরু সোমবার গুরুবার এবং শনিবার এবং কোরাপুটরু মঙ্গলবার শুক্রবার ও রবিবার দিন চালিব। नूतन पुरी कोरापुट एक्सप्रेस एवं ब्रह्मपुर उधना सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस नियमित सेवार शुभारंभ होउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव पुरी रेल स्टेशन रु एहार शुभारंभ करिसेंति। ओडिशावासी दीर्घ दिनर दाबी पूरण करी ए एक्सप्रेस सेवार शुभारंभ करा जायछि। सप्ताह को 3 दिन चलुवा ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस एणिकी प्रतिदिन चलिबो। এই নূতন রেল সেবা দ্বারা যোগাযোগ যাত্রী সুবিধা পর্যটন বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিকাশে উন্নতি ହେବ। এই ট্রেন পুরীরু সোমবার গুরুবার এবং শনিবার এবং কোরাপুটরু মঙ্গলবার শুক্রবার ও রবিবার দিন চালিব।